जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम प्रथम श्रेणी झुलना एक बईर तृतीय पाठटी पढ़ा जहाँकि गोटे कहानी अच्छी से कहानी टी शुणा। चल कौन दे कहानी नाम मुन्नी हसी देला। तो कहानी ना हूँ मुन्नी हसी देला। देखा कौन दे अमर बाबू मोटर गाड़ी रे बसी बुलवा बाहर कौन बसी बुलवा बाहर मोटर गाड़ी रे बसी बुलवा बाहर साथी रे घर लोक माने थिले। मोटर गाड़ीटी झरना कड़ बाट दे जाउथला। बाटरे ज मक्का आदि सबुज खेत सबिए खुशी रे देखुथिले। बुझिले कि तापर देखिबा झरना पाखरे गछटिए थिला। गछ पाखरे गाड़ी अटकिला। बगटी सेठारे माछ धरी बसतिला। अच्छा गछ पाखरे गछ उपरे किए बसतिला? बगटिए बसतिला। कौन धरतिला? माछटिए धरितिला। हठात माछटी ता पाटिरु तळकु खसी पड़ी छटपट हैला। किए खसी पड़ला? माछटी। तेणु से पुणी माछकु नेबाकु आसुथिला। किए? बगटी माछकु नेबाकु आसुथिला। सेतेबेले कौन हैला? अमर बाबूଙ୍କ झियो मुन्नी टिक्की माछटी को धरी नेला। तो टिक्की माछटी को धरी पकाइला। किए? मुन्नी। तापर देखिबा से ताकु नहीं झरना पानी रे छाड़ी देला। तो मुन्नी ताकु कोठी छाड़ी देला? झरना पानी रे छाड़ी देला। माछटी खुशी होई मुन्नी को चाहिला। मुन्नी ताकु देखी हसिला। माछटी पानी भितर को मन खुशी रे चली गला। तो एटा होची गोटे कहानी जोटा कि अमर बाबू जाउथिले बुलिबाकू मोटर गाड़ी रे तांको सहित तांको घर लोक माने भी जाउथिले। जाऊ जाऊ देखिले रास्ता कड़े कौन है ज मक्का सबुज खेत अच्छी। आ रास्ता कड़े गोटे झरना जाऊँगी। आ झरना पाखरे गोटे गछ अच्छी। आ गछ उपर बस गोटे बग आ बगटी धरी माछ। माछ ता पाटिरु हठात किना तळकु पड़ीगला। आ से समय मुन्नीटी माछ को उठाई नेला। तो माछटी कौन करतला? छटपट होतला। तो मुन्नी ताकु नहीं कि कोठी छाड़ी देला? झरना पाखरे झरना पानी रे छाड़ी देला। तो झरना तापरे मुन्नी माछटी खुशी होई मुन्नी को चाहिला। मुन्नी ताकु देखी हसी देला। ताले माछटी पानी भितर को मन खुशी चली गला। ए विषयटी हमें पढ़िले। ताले हमें तार प्रश्न उत्तर देखिदबा। ताले देखिया कौन देइची। आस कथा हेबा। अमर बाबू केउथरे बसी बुली बाहरले पिला माने कहिलो? ताले मोटर गाड़ी रे बसी बुली बाहरले। मोटर गाड़ी रे बसी बुली बाहरिले। समस्ते कौन देखी खुशी होउथिले? समस्ते रास्ता रे कौन हेतिला? ज आउ कौन हेतिला पिला माने देख ज आउ मक्का सबुज खेत ए सब देखिकी समस्ते खुशी होउथिले। ज मक्का सबुज खेत देखि खुशी होउथिले। बग कौन धरिथिला? बग माछ धरिथिला। माछटी किपरि बंचिला? माछटी बग पाटिरु तळकु खसी आसीबारु मुन्नी ताकु नेकी झरना रे छाड़ी देला। माछटी बंची गला। बुझिला? मुन्नी काहेकि हसिला? मुन्नी को देखी माछटी मुन्नी को माछटी चाहिला। माछटी खुशी होई चाहिला। तो मुन्नी ताकु देखी हसी देला। तल चित्र गुटिकर नाम कहिबा। म अक्षर आरंभ होइबा चित्र तले थिबा कोठरे रंग देबा। तल चित्र गुटे कौन देखिबा? एटा कौन पिला माने कहिलो? मक्का। ताले मक्का रे हमें रंग देबा कि नहीं? कहीं म अक्षर आरंभ ना। तो मक्का रे भी हमें रंग देबा। एटा कौन? एटा तो गोटे काऊ क अक्षर आरंभ। ताले हमें रंग देबा नहीं। एटा मग म अक्षर आरंभ। ताले रंग देबा। एटा कौन? मयूर म अक्षर आरंभ। एठी रंग देबा। एटा तो गोटे गछ गछ तले रंग देबा नहीं ग अक्षर आरंभ। ताले कोठी कोठी रंग देले? मक्का तले रंग देबा। मगरे रंग देबा। मयूर तले रंग देले। सांग सह कथा हुआ। म अक्षर गोल बुलाइबा। ताले म अक्षर गोल बुलाइबा। एटा म एटा म ताले म अक्षर हमें गोल बुलेले। देखी देखी लेखिबा। ताले हमें ताकु देखुचंदी म टाकू म को हमें देखिकी एमती लेखिबा। म म म
ତାପରେ ମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ତୁମେ ବହିରେ ଲେଖିବ। ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଉନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଗ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାର ତଳ କୋଠରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ଗ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ ତମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗଛ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଦେବା ତଳେ ଚିହ୍ନ? ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ଦେବା। ଏଇଟା ନଟୁ, ଏଠି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ, ନ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇଟା ଗାଈ, ଆମେ ତଳେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଗରା। ତାହେଲେ ଗରା ଗରୁ ଆରମ୍ଭ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଗରେ। ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ ଅକ୍ଷର କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଗୋଟେ ଗ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗ। ତାହେଲେ ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବା। ଗ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ଚ ହେଇଗଲା। ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାର ତଳ କୋଠରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ ରଥ ତ ରରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଇଟା ରଥ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଟା ରସୁଣ, ତାହେଲେ ର ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅରଟ, ତାହେଲେ ଅରଟରେ ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବାନି। ଏଇଟା କ'ଣ? ରକେଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ର ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଏଇଟା ର, ଏଇଟା ର, 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 ଠିକ୍ ତଳେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିବା, ର ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଚଟ, ମଗ, ଗରମ, ଟଗର, ଚମ, ଚର, ମଗର, ମଟର। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ଅକ୍ଷର ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଇଠି ଟ ଅଛି, ଏଠି ଗ ଅଛି, ଏଠି ର ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଟଗର। ଟଗର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଲେଖିଦେବା। ଟ ଗ ର। ଏଇଠି ମ ଅଛି, ଟ ଅଛି, ର ଅଛି, କ'ଣ ହବ? ମଟର। ତ ମ ଟ ର। ମ ଅଛି, ଗ ଅଛି, ର ଅଛି, ମଗର। ମଗର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୁମ୍ଭୀର। ତ ମ ଗ ର। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ନାମ ଅ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ବା ଅ ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ଚିତ୍ର ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଅରଟ। ଅରଟ କି ନାହିଁ? ଅରଟରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ତଳେ, ଅରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର କି ନାହିଁ? ହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଅସରପା, ତ ଅସରପା ଅରୁ ଆରମ୍ଭ, ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ଅଦା, ତ ଅଦା ବି ଅରୁ ଆରମ୍ଭ, ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତାହେଲେ ସବୁ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହବ। ବୁଝିଲା? ଅ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଅ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ହଁ, ଅ ଅ ଅ ଅ ଅ, ଏଠି ବି ଅ, ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ। ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଆମେ ଅ କୁ ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଅ ଲେଖିବା। ଅ, ଏଟା ବି ଅ, ଏଟା ଅ। ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ରାସ୍ତା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା। ଏଇପଟେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇପଟେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଥରେ କରିବା। ଏପଟେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏମିତି ସିଧା ଯିବା। ଦେଖିବା କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ହଁ, ଏଇପଟକୁ ବସିବା। ତାପରେ ଏଇଠିକି ବସିବା, ପୁଣି ଏଠିକି ବସିଲେ, ତାପରେ ଏଇଠି ବସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଲେ, ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠଟି ସରିଗଲା। ଆମେ ପୁଣି ପାଠ 4 ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବା।